হে भगवान क्या प्राप्त होते हैं आपका तो पता है या तो आतो हे या तो आतो पूजा फूला घेना करो ठाकुर तुम बिना मते लागे अंधार मोर की तोरारी मोर हाथ कुआ दौड़ी मोर की तोरारी मोर हाथ कुआ दौड़ी ধর পূজা কেন মোর পূজা ফুল কেনা কর তুমি অন্ধ খুদিয়া নয় তুমি ভকতর গন্তি ধন তুমি অন্ধ খুদিয়া নয় তুমি ভকতর গন্তি ধন হে শ্রীধর পূজা খেন মোহর পূজা ফুল কেনা কর
হ্যালো আজিকার শুভ রজনী মঞ্চাসীন হইଥିବା মহান পୌରାଣିକ ଦନ ନୃତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଓ ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପରେ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଯେନକି ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଯେନକି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଛନ୍ ମାଳ ସହିତ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କଳାକାର ଜୟ କଳା। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଜନକ ଉପଲବ୍ଧି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ତାଙ୍କ ନବଗଡ଼ ପିଲା ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଗିଆ ବୋଲି ଛେଲ ବେଲା କୁକୁଡ଼ା ଛେମରା ପନିପରିବା ଚାଷ ବାସ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବା। ଆରି ବର୍ଷ ତ ଆର ବହୁତ ହେବା। ଧାନ ଫସଲ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ पिलागो भगवान सुन ले ए माचित भगवान सुनने के भाई कर मु ठीक मुड़ी देखे चला ना तो कोंगा के घड़ 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 कला तो भगवान के तू एंता जदी सेवा करूथिबु भगवान के भेने सुन आर मत केंता बोला ओए गो केंताई हमें परी कोनु 7 लाख 8 लाख खर्चा कोनु जे हमरी पेन गार मोल हवा बोली करा है ए मा परी कोनु आर साहेब हमर भोजी हला जान तो भगवान के डाकबार होते बोले एंता भगवान के तू 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 1 बरस 2 बरस मरी जाती डाकुथिबु भगवान के भेने सुने केंता आर मते केंता बोलू भगवान के जदी डाकबार होते बोले केवल दुईटा जिनिस दरकार बोला भगवान के जदी डाकबार होते बोले केवल निजर भक्ति दरकार और भगवान के जदी डाकबार होते बोले केवल निजर विश्वास दरकार बोला আর এন্তাতি ভগবান কে 5টা নড়িয়া ডলে বেলপত্র অগরবতী পেনে অরুয়া চাল 2 কিলো ডঙ্গা 10টা কপড়া হাতে ভগবানের মন্দির চড়ে দেবু ভগবান কে ধনে কেবল ভগবান কে ভাব ভক্তি আছে বলে পিলা হাজার হাজার ए मा हिंदी रामायण रे कबीर दास पदे लिखली का बोले तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकाइती काम ऐसा लोग क्या बैकुंठ जाएगा भोपा तिलक चंदन लगे दउछु सकाल 4 बजे पेन गाधी जाउछु लोग बोलु कोन बोल भक्त टे ई घर के आसुछु पिला पिला छके पिटी बसलु घरे का हे बसलु परिवार से का हेलु चाली गला लोकर 5टा कथा पगोथु मने तोर गुनगुनु थिबु भगवान के भेने सुने केवल भगवान के भाव भक्ति दरकार होला भक्ति मन ए मा 6टा के त्याग करबो लोभ मोह माया इरा जनता 6टा जिनिस के त्याग कले जे भगवान के आरो 5टा मन के एकत्र करबो बोले भगवान के भेटी बुलंदे कबारो वो पिला गो पहिला एते सुनो भगवान तो नहीं सुन ले ना केंता करबार करबा बोल केंता करबाटे के महा पैसा नहीं जा पिला गो काले भगवान तो नहीं सुन ले और का करमी काली बस ए मा केन के चली बसबो हमर डरा ए मा डरा जीवा अगर एक काम करो ए तमर ना ओ माँ अच्छा चल पिलागो असला गला कथा सुनबो ई धीरे धीरे 2 3 नी चाली आते मन के जानी ई गुपेडा कोन मते दुती सजनी गमुई सुरुनी ई गुपेडा कोन मते दुती सजनी मा ए गुपेडा कोन मते दुती सजनी मुई सुरुनी गोलो हारमोनी
দিয়ত মুই মনি সদরা ও ইধাত মতে বড় দেলা গো পুরে জন কলা ইধাত মতে বড় দেলা গো পুরে জন কলা রূপে ডাক্তার মাতা তুতি সজনি গো মুই রূপে ডাক্তার মতে তুতি সজনি মা রূপে ডাক্তার মতে তুতি সজনি মুই সুরু ননি গলো মনি রূপে ডাক্তার মতে তুতি সজনি হয় গো রূপে ডাক্তার মতে তুতি সজনি হায়রে দারু জানি জানি বরবাদ কলু মতে হে মুনাই পিউতি বাউলি পানি হে মুনাজি পিলালা মতে হে মুনাই পিউতি বাউলি দারু হে মুনাজি পিলালা মতে হায়রে দারু জানি জানি বরবাদ এ দারু জানি জানি বরবাদ কলু মতে ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ମୁଇଁ ଚାଲି ଯେ ମୋର ମନ ଠିକ ନେଇ ନ কেনটা ये बाती बाती लागू छे के पुता বাতি বাতি লাগলে তো সুবিধা হেতা ए मां बाती बाती लागू छे बोले एक काम करबो হ্যাঁ डायरेक्ट अंगनबाड़ी दीदी लोग पड़े তাই না ছেড়ে পিলার সেবা করি নাই পারবার বিচারি আর মোর তো না করবা बाती बाती हेले रे अंगनबाड़ी दीदी सब सेवा करू পিলা গো গুটে কথা মোর মন ঠিক নেই না বলে বুঝি নে পারলো ए मकर मन কথা মই যা भगवान है মতে কে জনে যে দুতি দুতি বয়লা ডাকুছে क्या बोला দুতি কা বয়লা ए मां का बोलते जे अन्याय गला ঘরে দুতি কা বলবা জনে মাইকে রাখে যদি भी दुतिका होला बोले ना भी कर खा बोल दीदी अरे पिला माइके राखे अंता जे मामो दे गुडे लोग डाकुते बोली पीला में खिले जाए पीला में क्या नहीं गो ओ जे जे फुले कही दे ए मां ए बात दे बोले मते जुमा नहीं नगो बिल्कुल नहीं जानबा मां भइस के पुता नहीं जानला को बोले बोले मोर काम को बारो लगो आगो ई